आग झिया हूँ पांच बरस गर्भवती को तार 12 बरस झिया हूँ 5 बरस गर्भवती को तार 12 बरस नहीं तार इंद्री नहीं तार जनी नहीं तार इंद्री नहीं तार जनी अरे कह के बट गहे प्रसव विधु बदनी पुराण अमित भाव पीरति किए कहिब गो विधु बदनी भाव गो अमिता তোর মাইন্ড বিলাসতে খরা ভেলা তো মাই মাই বলি উচকি হে বুঝাত तो गोटे पतरा लगे चुरचुरी गला सखा जदि झियो के जदि 12 वर्ष देखो गोटे कथा गोटे झियो जदि भी 15 16 20 वर्ष की 22 वर्ष नहीं हेबार तो मां नहीं बनी पारे हैं गोटे 5 वर्ष झियो जदि मां बनू छे गर्भवती हेउ छे के दुख कथा हैं तो बाबू रे आगो झिया को हउची 5 बरस गर्भवती को तार 12 बरस गोटे कथा जब हम गर्भवती जदि हेछन 8 9 मास 10 मास जदि हेइ छै बाबू विचलित हि जासन मां बाजे गर्भवती अछि मरछि बैठे दिन हिगल हेले 12 वर्ष हिगला न गर्भवती रही करी का हेला जे किछि नै हबा आगो झिया को हेउछि 5 बरस गर्भवती को तार 12 बरस नहीं तारा इंद्री नहीं तारो जनी नहीं तारा इंद्री नहीं तारो जनी के बाट से है प्रसव विधि बदनी पुराण अमिता अरे के बाट से है प्रसव विधि बदनी पुराण अमिता काना हिचे जानी छो কানা হিচে बाबू रे अरे ले जो बाटे चरई गाभ मुख बाटे मल मूत्र करिब ले जो बाटे चरई गाभ मुख बाटे मल मूत्र करिबा सागे गे नीति बत 5टा शिष्य विधि बदनी पुराण अमिता करे बाट से करी प्रसव विधि बदनी पुराण अमिता तोरे बाबू लेंज बाटे जरी गाव चरुछे गोटे गाय जदी लेंज बाटे चरुछे आरो तार मुख बाटे मल मूत्र करूछे अच्छा संगे तार 5टा शिष्य के धरि के जाउछे हैं तो तार मुख बाटे केता मल मूत्र करूछे
ই কথা মন টিকে কহব বাবুরে আর কানাই যে জানিছ সকাল আগ বিনা জলে চালাই না ভাগ। আঠ জন বসিলে ভারী হইব বাবুরে কানাই যে যাইছ বিনা জলে চালাই না ভাগ। আঠ জন হেলে গো ভারী হইব ষোল জন হেলে সেনাব চালিব ষোল জন হেলে সেনাব চলিব যমুনা কুলকে পারি হইব বিধু বদনি পরাণবিতা। আরে বুঝাই কহেব পরাণবিত বিধু বদনি পরাণবিতা। सखा हो जब बिना जल रे यदि से डंगा चालू छे तो से डंगा रे 8 जन बसले बाबूरे भारी हो छे 8 जन बसले से डंगा बुड़ी जाऊ छे नहीं चलबा और जदि 16 जन बसले से डंगा रे सीधा चालू छे एंता भी है छे सही कथा टिके बुझाई करी कहबो बोला हम से सय नहीं जानो सते मु तो बुझी नहीं पारली जे देख केंता कथा मते पचरौछ ते लाज रे विपरीत रस भाव गमित के कहिबो पंडित जनकु भाग करिबाकु 6 मास 6 पक्ष लागिबो पिलागो तो काना हैचे झियोकु हेउची 5 बरस गर्भवती तार 12 बरस इंद्रिजनी तार नाही केउठार केउ प्रकारे प्रसव करिबो तो पिला लांज बाटे चरोई गाब मुख बाटे मल मूत्र करिबो तार संगे 5 जन शिष्य पिला बिना जले चलोई नाब 8 जन हेले बोझ होइब 16 जन हेले से नाब चलिले जमुना नई की पारी होइब विपरीत रस भाव गो मित किए कहिबो तो तार पर काना कहिचन ताल मने फल आंब 100 वर्ष हेले कोइनी हेबो से फल पाचिले तले पड़ी गले आउ से फल को किए भुंजिबो मुई नहीं जानता रे मां ठंडा लागु छे जैकेट भी पिंदी जी मी मां नहीं हटा सखा खाबाटा खाई जल्दी को टाइम लेना बोलो नहीं जाना पर पूजा कहां बोलू नहीं जान बा कैसे आई छ बोलो कैसे आइछु खाई आई थी खाई आइतिलु ओए एना भुजी कराई छी ए दिले दे खाई ले तो शिकार तो खाई कह कहला कह ई कथा कह हेतिले कामन सी जानछि कहां बोलिछ पिला गो सब जतो पुसियान मु लम लम लेन आर जुड़े जतो नहीं पुसबो मनुसार पे मनुष्य लोग के जेते गुण कले से गुणटा नहीं दिसे खायला भात धिक झिटी देबार पोलाबा आर बैंक जदी पुसबो बोले नी के छिलिक करी परिसराटे कर देबार डेगी कर पोलाबा एटा पुण्य रे मां ते लाज रे कोना के पजरा हे कोना के पजरा सते के हे कोला कानु कोला बरनो हे कोला कानु ब्रज मोहन हे कोला कानु मनो मोहन ये तुम्हारा प्रश्न उत्तर गो प्रश्न उत्तर ये तुम्हारा प्रश्न उत्तर सुनो बहन कोला कानु ब्रज मोहन कोला कानु कोला पुरन আগো আগো
ବୋଲି କହୁଛ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି ଶୁଣ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି ଶୁଣ ସେ ଝିଅ ହଉଛି କୁନ୍ତୀ হ্যাঁ আগ কুন্তি যে তাহার নাম কোনরু কোন জনম মা কোনরু কোন জনম সে ঝিওর অটে নাম কুন্তি বলিটি জানো গো কুন্তি বলিটি জানো কোনরু রে কেলে কোন জন্ম বাপ শ্যাম ঘর মোর নন্দনানো প্রশ্নর উত্তর তুমি শুনো এ দেখো তো পিলা গো হ্যাঁ আগো যেউ গাই গর কথা শুণ তুমে নন্দর বেটা রে শুনে তুম নন্দর বেটা যেউ গাইর কথা শুণ তুমে নন্দর বেটা রে শুণ তুমে নন্দর বেটা নিজ শিবে হইছিলে দান নিজ শিব হইছিলে দান বাপ শ্যাম ঘর মোর নন্দনানো প্রশ্নর উত্তর তুমি শুনো ପିଲାକୁ ନିଜେ ଶିବ ଏକା ସେ ଗାଈ ହୋଇଥିଲେ ଆରୁ ସେ ଗୁରସଟା ଦେଇଥିଲେ ପିଲାକୁ ତାପରେ କାଣା ହେଇଛି କାଣା ହେଇଛେ আগো নাবর যে অটে কথা শুণ তুমে নন্দর বেটা রে শুণ তুমে নন্দর বেটা নাবর যে অটে কথা শুণ তুমে নন্দর বেটা রে শুণ তুমে নন্দর বেটা শরীরে অছ ইটি জাণ বাপ শ্যাম ঘন মোর নন্দনানো শুণ প্রশ্নর উত্তর তুমি শুণ তো কাণ হয়েছে জানিছ ই শরীর গোটে ডঙ্গাটে তো কাণ হয়েছে ই শরীর পিলা সতে গরম লাগুছে পিলা গো যেতেবেলে আমার শরীরে কেতে জন অছ 16 জন অছ হ্যাঁ ই ডঙ্গারে 16 জন অছ 16 জন কে কি অছরে বাবু কে কহত বল এ দেখো তালুকা দ্বার এক আখি দুইটা দুই কর্ণ দুই কাহেলা তিন হেলারে গাড়ছুয়া দেখুଛୁ গো দুই বলছুজি দেখুଛୁ আখি দুইটা হ্যাঁ তিন হেলা হ্যাঁ কর্ণ দুইটা 5 ହେଲା তারপরে তোর নাসা 6 7 হেলা ଦି ବୋଲ 5 2 7 नहीं लागे আর পাটি গোটে हाँ 8 8 হেলা हाँ এটা হেলা 8টা তারপরে ओए পাপুলি দুইটা हाँ 10 গ্রহ গোটে 11 ইন্দ্রি গোটে 13 আর পাদ দুইটা हाँ 15 হেলা हाँ ଆଉ ଗୋଟେ କି ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ
ନାଭି ଚକ୍ର ଆରେ ପିଲା ଆରେ এটা ହେଲା 16টা ଏ, 16 ଜଣରୁ ଯଦି ଆମେ ଭାଗ କରିଦେବା ଧର ଯଦି ଅଟାରୁ ତଲକେ ରଖିଦେଲା ବେଲେ ଚଲବା କେ କାଇଁ ଚଲବାରେ ମା ଅଟାରୁ ଉପରକେ ରଖିଲେ ହେଲେ ଚଲବା କେ ନାଇଁ ଦୁଇଟା ମିଶିଲେ ଖା 16 ଜଣ ହେଲେ ହେଲେ ଏଥିରେ କସନ୍ ବିନା ଜଳେ ଚଳଇ নাব ই নাবটা বিনা পায়েরে চলুছি বিনা জলে চলই নাব 8 জଣ হেলে বোঝ হইব 16 জଣ হেলে সে নাব চলিলে যমুনা নইকি পারি হইব বিপরীত রস ভাব গো মিত কিয়ে কহিব পণ্ডিত জনকু ভাগ করিবাকু 6 মাস 6 পক্ষ লাগিব পিলা আগো তাল বনর কথা শুণ তুমে নন্দর বেটা রে শুণ তুমে নন্দর বেটা তাল বনর কথা শুণ তুমে নন্দর বেটা রে শুণ তুমে নন্দর বেটা শরীর টাই জানো বাপ শ্যাম ঘন দান প্রশ্নর উত্তর তুমি শুণ মতে হেন্তা নেই করবু শীতর লাগি গো মতে বড়া ডর লাগছি শীতর লাগি ই মামু তো কাଣା হেটি গো পিলা যদি শরীর গুটে মানব গুটে যদি 100 বর্ষ হেলে সে পাটি করে ঝড়ি ଯିବା হ্যাঁ যেতেবেলে হেতিলে কহসন মর্ত্যমণ্ডলে দেহ বহি দেবতা হেলে বি মরই ই পিণ্ড যদি নেগা পাচি গলা বেলা বুঢ়াবৃত হয়ে গলা 100 বর্ষ হেলে সে যেতেবেলে মরি গলে সেটাকে কে খাউছে কে ই ধরিত্রী বাবুরে ও আজকাল যদি 100 বর্ষ হেলে যদি পাচি গলে ধরিত্রী খাউছে এবে আর 100 বর্ষ নেই ଯିବା না গোবা তো কম বয়সে 50 বর্ষ भी तो মরুছন লোক হ্যাঁ। সেটা কে খাউছে সেটা বি এই ধরিত্রী নো আর অলগা কে নে খায় অলগা নে খায় কে নে খায় আচ্ছা, আচ্ছা। হ্যাঁ পিলা গো আগো চারিটা পুরাণে জানো শুনো আগে শ্যাম ঘন রে শুনো আগে শ্যাম ঘন এ চারিটা পুরাণ প্রমাণ শুনো আগে নন্দর নানো শুনো আগে নন্দর নানো জয়দেব করিছি রঞ্জন জয়দেব করিছি রঞ্জন বাপ শ্যাম ঘর নন্দনান প্রশ্নর উত্তর তুমি শুণ মহাভারত রে অছি পিলাগো মহাভারত রে অছি শিব পুরাণ রে অছি যেটা কি গাই হইতিলে সেটা শিব পুরাণ রে অছি আউ যেটা আগে কাଣା কহিতিলে কন্নরু কন্ন যেন উৎপত্তি হইতিলে কাঠানো কুন্তিঙ্ক ঠানো মহাভারত রে অছি আউ পিলাগো আর গোটে যেটা কহিতিলে বিনা জলে চলই নাব 8 জন হেলে বোঝ হইব এটা অছি হেন জায়গারে হ্যাঁ এটা হচ্ছে ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ রে আছে কি কহিলা সতেগে আউ যেটা তালবনর কথা কହୁଛ এটা হচ্ছে নির্বেদ অলেখ মহিমা পুরাণে লেখা আছে